Guys, maghugas kami ng plato. Ate, maggawa tayo ng part 2. Pag part 2 naman, maglinis tayo ng sinalas. So, may part 2 pa po ito. Uy, wait. Ano paglalagyan ko ito? Matatapos agad. Grabe naman yun. May part 2 to, guys. Yes po. Part 3, part 4, ganun. Lagyan natin ng tubig, yung slime. Slime. Patry natin. Ano slime? Tagal namin, natatapos na, guys. Uy, tara na. Hello. Bye, guys. Bye. Comment for part 2. Sorry. Comment for part 2, guys. Ba't ganun ang bilis kasi?